ৰেডি হৈ আছে কৈছো না নাম সেইকাৰণেতো বিকিয়ে বেগখান লৈ আছে চাৰ্টিফিকেট আৰু মেডেল নিবা ভৰ্তি কৰি লৈ আছে এতিয়া দুটা ৰাতি নিজে কৈছো ক্লিয়াৰ কৰি বিকি দেখোন কৰি আছো চেমা ভাল খেলছে কিন্তু না ट्रॉफी के साथ DR7 আয়ো এটা গুটেল গুটেল मिडिल इंडियन যা কি খাই মুখত চুইংগ্ৰাম খাই খেলিব লাগিব इंटरेस्ट नहीं ই দুটা মাৰলে আহিছ फिर से বঢ়িয়া বঢ়িয়া लेकिन बैकअप लेने की कोई फील्ड नहीं और जी हाँ जोश क्या फिर से बिगड़ा विकेट कोलिका चलिए नहीं ঐ তাৰ চব মুখত লাগছে नहीं तो फिर थर्ड रैंकिंग सही की तरफ दौड़ते हुए বঢ়িয়া বলে और निकाल दिया उस विकेट को ওই নিছে टारगेट 31 यानी कि 12 गेंद पर 31 रन चेस करना पड़ेगा थर्ड के लिए वो थर्ड पर वो ऐसा या भी था पता नहीं इसके लिए वो সাইড প্লেয়াৰ আছে ফাইভ ৰান বাচিছিলে 6 ওভাৰ বল আৰু এৰ খেলা হলে এইফালে अभी तक নাই কমেন্ট্ৰি কৰি আছে फिर से बीत गया দুবাৰ খেলা लेफ्ट साइड पर बहुत ही आसानी से 4 रन के लिए ये पहला খেলা ইংলিছ খবৰ দি আছে ইংলিছতে কবাডি নকাই on the other side to get close to the target. But this is the greatest ball I've seen ever in this tournament. Into the ball and no chance for the batsman. Clean ball. A very good over from Sia. 10 ৰান আছিল A good delivery, single. Yes, it is. Only one. Full toss. But the game is not over yet. The batsman is trying very hard. With this. Another full toss. And the same result. 6. The match is in now middle 7 hand. Playing straight on the spin. সেকেন্ড টাইম ল বলটা 4 run. And a beautiful six. With that, middle 7. This is the trophy of top drive of this tournament.